Ate, pwede magtanong? Yes, sige po. Sige po. Pag nasagot niyo po yung tanong ko, may ampaw na yun. Sure. Okay lang po na i-post? Sige po. Okay lang. Basta tama yung sagot. Anong pangalan po? Christine. Renalyn po. Ira po. Okay. CJ po. Ara po. Tanong, 373 times 8. 373 times 8. 5 seconds. 5, Wait lang po. 4, 3, 2, 1. Hirap yan. Mahirap yan. 51 times 373 times 8. Wait lang po. 5 seconds. Ingay na kasi. Ay, sakta ba? 5. 24,604. Final answer. Yun na, 24,604. Mali. Kasi yung ano eh. May gusto kayong i-shoutout? Ay, from PSU Binmali. From PSU Binmali. Thank you po. Thank you po.